प्रभात भाई आमको डाकिबे न डाकिबे सी तो अलग कथा किंतु शुणी बीजेपी रे मिसिबे माने तो आमे हजार हजार कर्मी जीवे बीजेडी रो जो आम भाई को प्रति जो अवहेला और जो असम्मान तार आज उचित जवाब आम देबो। प्रभात विश्वाल कहबा को गले गोटे सेवार द्वितीय नाम निश्चित भाव में उत्साह अच्छे भाई आमर ससम्मान सम्मान सहित बीजेपी योगदान करेंगे बीजेपी योगदान करेंगे तेणु बीजेडी जो आम भाई को प्रति जो अवहेला और जो असम्मान तार आज उचित जवाब आम देबो। आ भाई व्यक्तित्व विषय आमर कहवा ना योग्यता अच्छी ना आम वयस अच्छे आम झील आउर जो मुहर जो पदे पदे गोटे कथा माँ भौनी से ही आज लोकप्रियता आड़ को टाणी आनी प्रभात विश्वाल कहबा को गले गोटे सेवार द्वितीय नाम एमती कौन समय ना से आपण बात्या कहतु आपण महामारी आमर कोरोना टाइम कथा कहतु कि एमती निजर आम्बुलांस गाड़ी निजर गाड़ी करी अलग स्टेट रो लोक अलग जिलार लोक निज पैसा खर्च करके विदा करवा सी होचंद एकमात्र प्रभात और प्रभात विश्वाल जो ठिकी भी जीवे तांको संगठन आउ तांकर गोटे उदार गुण आउ तांकर निजर भद्रामी कहबा को गले माने परिचय देबे से तांको मुखरे ही परिचय देबे जे कि प्रभात विश्वाल कोन प्रभात विश्वाल जोठी दिबे सेठी ही उन्नति हेबो। निश्चित भाव में आमे चाहिबो हम भाई को आत्मटा को टाण करिया को आउ गोटे कथा कहिया को चाहिबेठी जो असम्मान आउ जो प्रतारणा करथिले भाई को जो मानसिक दुश्चिंता देथिले सेतु आमे तांको मुक्त करिवो। निश्चित भाव में आगामी दिन रे बीजेपी रो संगठन बीजेपी रो जेते सब अछि छामुआ संगठन समस्त को सुदृढ़ भाव आगे नेबे आउ प्रभात विश्वाल को संगठन विषय तो सारा ओडिशा जानि चंती आपण माने केते उत्साहित एवं केते लोक कर्मी आज जाउचंती प्रभात संगे प्रभात भाई आमको डाकिबे न डाकिबे सी तो अलग कथा किंतु शुणी बीजेपी रे मिसिबे माने तो आमे हजार हजार कर्मी जीवे कटक रु भुवनेश्वर केते बाट समस्त चलापथ समस्ते समस्ते जाइए योगदान करेंगे कर्मी कर्मी सांग मैंने जिते जी अच्छा हजार हजार लोक आज समागम हम आ प्रभात भाई पछरे समस्ते ठिया प्रभात जॉइन करबा परे बीजेपी रे सभी विषय भी जॉइन करबा आवश्यक आज्ञा सेटा तो कहि परिबिनी मु बाबा हमर जॉइन करिवे कि नाही किंतु सेटा भाई को डिसीजन बापा जहाँ कारण सी गोटे पितृपूज्य पुत्र गोटे से बापा कथारे ही से सब बड़े परिचालित कारण से बड़ी श्रवण कुमार भाया पुओ नहीं जानी आपण मैंने आगामी दिन में बापर सम्मान पाई से गोटे गादी छाड़ी देले जानी सेठू इस्तीफा देले आपण भी जानी तेणु से किसी किंतु भाई आमर मिसबे भाई मान भाई सहित अच्छु निश्चित रहिबो शेष समय आज्ञा शुणु सीएम अच्छी जेहेतु सीएम आमर मोहन चरण माझी जेहेतु ये विधायक अच्छा किसी भी कम थी पारे बीजेपी ऑफिस कौन आम जाऊनु जेहेतु आमर ओडिशार सीएम है मोहन चरण माझी तेणु सीएम को पाखे बहुत किसी काम पड़ी था नुहे कि प्रभात सौभिक विश्वाल गले किसी गोटे पर्सनाल काम नथिले कि थिले सेटा हमें कहि परिबुनी तंकर किछि गोटे काम थिबो किछि गोटे विधायक जेहेतु तंकर किछि गोटे सीएम को पाखे काम थिबो जेहेतु तो रूलिंग पार्टी सी है ठीक है आपण चाहते से जीवन बीजेपी आपण कोन आपण नहीं आमे चाहिबो कोन हम भाई जहा चाहिबे बापा जहा चाहिबे पुआ हमर करिवे बाकी रहिला हम भाई पछरे हम पुआ पछरे हम समझ बापा गोटे दल भाई गोटे दल सभी गोटे दल बापा पुआ अलग दल आपण केमति कोन का पछरे जीवे नहीं बापा पुआ अलग दल रे सेटा आपण मानन को मत होई पारे किंतु हम भाई को मत पछरे थिबो निश्चित आमे तो जानिनु प्रभात जन एबडे व्यक्तित्व ताकर राजनीतिक छड़ा ताकर सामाजिक क्षेत्र दीर्घ दिन परिचय रही केवल निर्वाचन मंडल सारा ओडिशा कोरोना महामारी समय जो कई नथिले समस्त पाखे कार पुओ कार भाई तार बापा ठिया होते समस्त किभली भाव में घर को जीवे तार शव संस्कार हम से सब दृष्टि से चिंता कर सब कार्यक्रम करते प्रत्येक दिन मेडिकल साहय सहयोग विवाह व्रतघर भड़ा घर ठार मेडिकल रोगी जे भल भल मंद साहय सहयोग थाना पार्टी कोर्ट कचेरी सबुथ से दफ्तर में कम कर्मी छड़ा अन्य लोक कार्य कर से व्यक्तित्व मिलवा भारी विरल
ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମୋର ଥିଲି 2014 କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ମୋତେ ୱାର୍ଡ ଟିକେଟ୍ ନଥିଲା ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସ୍ୱାଧୀନରେ ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ପ୍ଲସ୍ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ଘରେ ଘରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତଙ୍କ ମିଶ୍ରଣରେ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ସେ କଥା ସମୟ କହିବ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଜିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ସମୟ ପାଇବ ନ ପାଇବ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମିଟିଂରୁ ବୈଠକରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଡାକିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେବେ କଣ ହେବେ କର୍ମୀ ହେବେ ସେ ହେବେ ତେଣୁ ମୁଁ କାହା କଥା ଉପରେ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯିବେ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆମ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ନିର୍ବାଚନରୁ ମିନିମମ୍ 10,000 ରୁ 15,000 ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସାମିଲ ହେବେ ତା ଦେହରେ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହେବେ ଲୋକ ଆହୁରି ବୋଧେ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ନବା ତାକୁ ନେଇ ଠିକ ସମୟରେ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ବିଜେଡି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି କାହା କଥା ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ସବଳ କଥା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର 97 ମସିହାରେ ପରିଚୟ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କନକ ଦୁର୍ଗା ବସ୍ ପଡିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ମିଡିଆ ନଥିଲା କି ଏତେ ନଥିଲା କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୁଗାରେ ଦୋଳି କରି ଲୋକ ଉଠୁଥିଲେ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କର ଏତେ ରକ୍ତ ସେ ଦିନଠୁ ମୋର ତାଙ୍କର ମୁଁ ବି ଜଣେ ସୋସିଆଲ ବିଜେଡି ଦୁର୍ବଳ ହଉଛି କିଛି କୋଉ ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହବ କୋଉ ଦଳ ସର୍ବଳ ହବ ସେ ପ୍ରଭାତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଠିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବଳ ରହିବ 5 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର କାଲି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ବିଜେଡିର 5 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ବାକି କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଥିଲେ ବାରବାଟୀ କଟକର କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କହିବି 32 ନମ୍ବର କର୍ପୋରେଟର ଥିଲେ ଆପଣ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ 5 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ପାଖରୁ ନଥିଲେ ବିଜେଡି ମିଟିଂ ଅନ୍ୟ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ନାଇଁ ଅନ୍ୟ କର୍ପୋରେଟର ସବୁ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି 32 କଟକ ବରାବର କଟକ 32 ନମ୍ବର କାହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁଥ ଅଛି ମହମ୍ମଦ ଆପଣଙ୍କର ଆଇବ୍ରୋ ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବୁଥ ତାଙ୍କର ଆଂଶିକ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଆଂଶିକ ଅଛି ଆଂଶିକ 7ଟା ବୁଥ ସିଆଡେ ଗୋଟେ ଆଡେ ବୁଥ କେତେ ଝଡ ଆସିବ କେତେ ପତ୍ର କୁଆଡେ ଝଡ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ଉଡିବ ପତ୍ର ଉଡିକି ଯାଇ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ଠୁଳ ହବ ପତ୍ର ଉଡିକି ଯାଇ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ଠୁଳ ହବ ତାକୁ ଓଳେଇ ଦେଲେ ପୁଣି ଗାଣ୍ଡୁରେ ଆଜ୍ଞା ହବ ସେଇ ପତ୍ର ଆମର ହବ ସେ ପତ୍ର ଉଡିଯିବ କିଏ ଧରିବ ଏ କରେ ସେଟା ଭୁଲ କଥା ପତ୍ର ଉଡିଗଲେ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ରହିବ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗାଡି ପ୍ରଭାତ ଗାଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଦେବେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ ସକାଳୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ